Anyway, amakuru. Ah. Oya ntabwo ari ubwo gukaranga ni ukubusya muri blender. Nabonye nta bunyobwa bw'ifu dufite, ubwo rero ni ukuza kubusya. Karibu. Izuba riragukubise ariko. Uvuye mu kazi. Hari nabushyize ku zuba kugira ngo bugire kubusya bworohe bukomere. Noneho buryo umuntu ashatse yabanza akanabushyira mu ifuru bugakomera kugira ngo blender ibusye ku buryo bworoshye. Uzi ko busa nkaho bukarani. Ushatse warya. Njyewe bubisi ndanabukunda ngo butera inzoka ariko. Okay. Gahunda nagira ngo mfashe mfite gahunda mu gakiriro zinyuranye ariko biraterwa n'uko abantu nshaka nza kubabona. Noneho ubwo nkeneye hari umuntu bandangiye mfite nimero ye ndashaka kumuhamagara waturebera ikibazo cya ririya tara ririya ryo muri salo. Noneho na wa mumenuiziye yari yambwiye ngo nyuma y'umuganda nzaza n'umuntu upima ziriya ntebe kugira ngo ankorere ziriya ntebe tuzashyira hanze kugira ngo akore imisego. Ubwo nawe ni ukumushakira mu gakiriro. Hari wari warankoreye iyi ngiyi ubushize ariko nta nimero ye ngifite, ariko aho akorera ndahazi, umuntu yajya kumureba. Ikindi ni ugushaka amafaranga. Duhamagare uyu mugabo. Hamagara wowe witara wumve yuko yaboneka. Yego. N'ubundi umuntu yarimanura tumaze kumenya ko ahari. Yikuye. Amenuiziye ntiyitaba ariko aho akorera ndahazi nta kibazo. Alo, mwiriwe. Ni Nyasi tuvugana? Yego. Nimero yanyu hari umuntu wo kuri City Light wayimpaye, ntago ngewe tuziranye namwe. Ariko nawe ntago tuziranye, nayo nayivanye kuri nuza website yabo. Ubwo rero hari itara dufite ryo muri salo. Nari namubwiye ngo niba babimfashamo, ndumva ariho nari narariguze, ahitamo nimero yanyu gusa. Yagize ikibazo. Imeze guteranya ifoto kuri WhatsApp ndebe. Okay. Sino mumukorera hagana hehe? Mu Gakinjo hariya Gisozi, mu Mukindo. Mu Mukindo kuko nari mfite gahunda yo kuza, reka mbanze ndifotore cyangwa ndibazanire nta kibazo. Wazurizanye ntacyo. Reka nze ndizanye, nari mfite gahunda nyinshi aho ngaho mu Gakinjo. Kibazo ngiye mu kanya. Reka turitware muri iki gikapu, sibyo? Kugira ngo ritangirika. Gutyo urimanura wenyine? Maxi cyangwa Maxi ukora? Donc des 62. La revue qu'on déploie là. Ibyo biraryama.
Okay, good. Ouais. Nizere yuko munoza nta nuza abantu benshi bari bahagira parikingi zaho burya ni ikibazo. Mu mukindo. Hariya mu mukindo. Umukindo niwo umuntu akwiparikira burya. ahantu hari isoko rinini bita ntabwo Forex biro yawe. hagati
ako niko ushatse guhitamo. ndashaka gufata akangaka sibyo ubwo turakenera 8 8 kuko kano ka silver ntabwo nagakunze Bisi zazo ziri. si visi nazo ziriho
zimya uhindure urumuri. Birafashe neza? Okay, sawa. Nta kintu.